بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تحت طلب مجموعة من المتابعين والعديد من المتابعين اللي طلبوا مني نحاول ندمج ما بين اللغة الفرنسية والدارجة الدروس الفرنسية باش هكا يكون الدرس مفهوم بطريقة جد مبسطة ويفهموه جميع الفئات. إذا الدرس اليوم إن شاء الله سيكون حول جنس وعدد الاسم. Alors aujourd'hui, on va savoir le genre et le nombre d'un groupe nominal. Alors le groupe nominal est constitué d'un déterminant et d'un nom. يعني المجموعة الاسمية تتكون من le déterminant et le nom. Par exemple la maison. Alors la maison constituée de la, c'est le déterminant, maison c'est le nom. Alors quel est le déterminant? Le déterminant est un mot accompagne le nom. يعني واحد الكلمة ترافق الاسم. Elle nous informe sur le genre et le nombre d'un nom. يعني كتعطينا معلومات حول جنس وعدد الاسم. Alors maintenant on va savoir les types de déterminants. يعني أنواع ديال les déterminants. Premièrement, il y a les articles soit définis, soit indéfinis, soit les articles partitifs. Alors, il y a trois types de articles. Concernant défini, le, la, au, les, au. Alors, au, il y a la préposition a plus le, a, le. Mais on ne peut pas dire a, la prononciation que j'ai écrit là. Alors, au à la fin, x, c'est le pluriel de au. Il y a a, les. La préposition a plus les. Les articles indéfinis sont un, une, des. Les articles partitifs sont du. Alors du est de le. Mais ما كنقولوش de le. On dit du. De et l'apostrophe de la. Deuxième déterminant, c'est les adjectifs possessifs. Ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Les adjectifs démonstratifs, ce, cette, c'est. Les déterminants indéfinis sont quelques, plusieurs, chaque, certains, tout, aucun, toutes, aucune, etc. Et les déterminants numéraux cardinaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 points de suspension. Les numéros ordinaux, premier, première, deuxième, dixième, troisième, sixième, et les déterminants interrogatifs, les mots istifhamia. Par exemple, quel, et les déterminants exclamatifs, quel, بحال ديال الانتروغاتيف كاين بحال الانتروغاتيف. باغ اكزومبل الفرق بيناتهم هي حتى هي في لو سونس. بحال هنايا في الانتروغاتيف نقول كي لاج as-tu. دونك هنا سي اون فراز انتروغاتيف ما هو عمرك كي لاج as-tu. مي في الاكسكلاماتيف اون دي كيل بيل فلور يا لها من وردات جميله. هنا كيختلفوا غير في لو سونس وحتى في لو بوين اللي كتكون في الاخر ديال الجمله. L'interrogatif كنلقاو point d'interrogation, exclamatif point d'exclamation. Maintenant, on va savoir quel est le genre et le nombre d'un nom. Premièrement, le genre indique si le nom est au masculin ou bien au féminin. يعني الجنس ديال الاسم سيعطينا معلومة على الاسم واش مذكر ولا مؤنث. Donc masculin مذكر, féminin مؤنث. Alors concernant les déterminants qu'on utilise au masculin sont le si on a un nom masculin, par exemple le garçon, le tableau, le bureau. Au اللي هي a plus le. Donc هذيك le ديال le masculin باش كتكون قبل منها la préposition a اللي هي هذه. un bureau, un professeur, du si on a le de et l'apostrophe. Alors l'apostrophe parce qu'il connaît un nom masculin mais commence par voyez bien par h muet parce qu'il connaît un nom masculin qui يبدا ب h muet هنا كندير et l'apostrophe. وإلا كان كيبدا بفويل حتى هي كندير ال apostrophe parce qu'on a déjà dit que deux voyelles ما ممكن يتلاقاو. ديما فاش كيكون عندي دو فويل اللي هما a e u o y كنحيد الاول et je le remplace par apostrophe. Mon, ton, son.
يعني فاش كنقول mon livre, donc livre c'est un nom masculin, on dit le livre. Alors mon livre كتابي, ton livre, son livre, notre, votre, leur. Alors هاد notre فاش كتكون واحد الحاجه ديال مجموعه من الناس. Par exemple je dis notre livre, donc livre c'est un nom masculin. فاش كنقول notre livre يعني كتابنا، كتاب واحد ولكن ديالنا حنا كاملين. Votre livre كتابكم. Leur livre. Ce garçon, cette. Alors cette هنا كنقول cette le nom masculin فاش كيكون عاوتاني كيبدا بvoyelle. Par exemple élève. Alors élève c'est un nom masculin commence par voyelle اللي هو e. Donc هنا ما يمكنش نقول ce élève هنا حيت كاينين دو voyelle وكنزيد تي باش تقرا ليا cet élève. Tout, aucun, premier, quel avec une seule elle. Le féminin اللي هو المؤنث il y a voilà les déterminants qui indiquent le féminin اللي هما la femme, la maîtresse, la porte, une maîtresse, de la. Donc le masculin كنلقاو du اللي هي de le mais de le ما كنقولوهاش donc du. في le féminin كنلقاو de la. De plus et l'apostrophe حتى هنا بحال الماسكولين كنلقاو اي لابوستروف فاش كيكون عندي دو فويل ولا اشوي ما تا سا. دونك هنا فاش كيكون عندي نون فيمينان باغ اكزومبل لا تروس سي ان نون فيمينان فاش كنبغي نقول لا تروس ديالي هي ماتروس ما يمكنش نقول مون تروس حيت تروس فيمينان ماتروس تا تروس سا تروس. نوتر فوتر لور نوتر تروس يعني مقلمتنا حنا جروب حنا مجموعه مثلا ديال الناس كنقولوا نوتر تروس مقلمتنا فوتر تروس لور تروس. دونك هاد نوتر فوتر لور كنلقاوهم في لو فيمينان اي لو ماسكولين. cette femme cette maîtresse tout à la fin le masculin كنلقاو tout sans e à la fin mais au féminin tout à la fin e. aucune le masculin كنلقاو aucun mais هنا aucune à la fin e. première à la fin e. quelle on ajoute le كتكون عندنا deux l e في quelle. maintenant passe à le nombre de nom يعني العدد ديال الاسم. alors le nombre indique si le nom est au singulier ou bien au pluriel اما كيكون مفرد او جمع. donc les déterminants qui indiquent le singulier sont le, la, au et l'apostrophe, un, une, du, deux et l'apostrophe. donc هادونا كلهم شرحتهم في le genre de la, mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, ce, cette, toute, aucun, première, quel. هادو كلهم اللي شفنا في le genre راهم هاد ديال singulier. Alors pour le nombre pluriel يعني الجمع on peut trouver le déterminant les. alors هاد لي كنلقاوها في لو فيمينا aussi في لو ماسكولين. باش غادي نعرف انا هاد لو نو سي فيمينا بلوريال او بيان ماسكولين بلوريال يعني جمع مذكر او جمع مؤنث كنرد لو نو للسينغولي المفرد. باغ اكزومبل سي جو دي لي كايي دونك لي كايي سي ان نون بلوريال لان فيها لي ولكن باش غنعرف انا بلي ماسكولين ولا فيمينا كنردها للبلوريال. alors je dis le cahier bien un cahier. alors les cahiers c'est un nom masculin pluriel. les maisons c'est un nom pluriel féminin. علاش لان في السنغولي كنقول la maison. au à la fin x c'est un déterminant indique le pluriel. des aussi mais tc. alors mais tc كنستعملوهم سواء في لو فيمينا او بيان لو ماسكولين يعني في المذكر في المؤنث. مي لو بلوريال يعني كيكونوا يعني كنلقاو يا اما ماسكولين بلوريال بحال مثلا مي ليفر تي ليفر سي ليفر ولا في فيمينا بلوريال مي ميزون تي ميزون سي ميزون. هنا سي بور لو فيمينا اي لو ماسكولين يعني كنلقاوه المذكر والمؤنث بجوج ولكن بلوريال. quelques à la fin s plusieurs يعني العديد 3. donc هنا بالنسبه لي نيميرو كارديو من 2 للفوق ce sont des numéros ce sont des déterminants qui indiquent le pluriel من 2 للفوق. mais فاش كيكون عندي un ولا une c'est le singulier. un pour le masculin singulier, une pour le féminin singulier.
quel à la fin S, c'est pour le masculin pluriel. Quel féminin pluriel. Nos, vos, leurs. Alors الفرق ما بين نو و نوتر. نو فاش كيكون عندي بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الناس، بحال مثلا في القسم لي زيليف غيقولوا نو ليفغ، يعني الكتوبه ديالنا. كتوبه هنا راه نو بلوريال، يعني كتوبه ديالنا. نو ليفغ، فو ليفغ، لور ليفغ. لور على فان اس. هنا عاوتاني كنستعملوهم سوا في لو فيمينين و بيان لو ماسكولين، في المذكر وحتى في المؤنث. اذا هنا اكون قد انهيت درس اليوم. اذا نتمنى ان شاء الله يكون الدرس مفهوم بطريقه جد مبسطه، وجميع الفئات ان شاء الله تفهم المقصود والهدف من الدرس ديال لو جونغ الى النومبر دو نون. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله مع درس جديد وتحت طلب جديد. اذا بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.